कॅश फॉर जॉब स्कॅम भारतीय जनता पार्टीचो सगळ्यांत व्हडलो स्कॅम. हाका आतां एटलिस्ट जो मोस्ट रिसंट वर्जन आसा हाका 2 म्हयने जाले आनी फाटल्या 2 म्हयन्यांत गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कितें कितें स्टेटमेंट्स केला आनी कितें कितें एक्शन घेतला ते मुद्दम एक टायमलायन आमी परत याद करून घेवया. हो पयली स्कॅम उगड जालो तेन्ना एक पूजा नायक म्हणून बायल अरेस्ट जाली तेन्ना हो एक्सपोज जालो आनी ही अरेस्ट जाली तेन्ना म्हायती कळ्ळी. म्हणजे अरेस्ट कित्याक जाली, कोणे तरी तिचे अगेन्स्ट कंप्लेंट केले आनी त्या कंप्लेनाच्या आधाराचेर अरेस्ट जाली ती. तेन्ना आमकां कळ्ळें की हीच बायल सीएमाच्या घरा आशिल्ली एक आठवड्या पयलीं इन रिलेशन टू कॅश फॉर जॉब्स. पूण सीएमान तिका अरेस्ट करूंक ना, 7 दीस ओग्गी रावलो आनी जेन्ना तिच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट जाली आनी अरेस्ट जाली ती तेन्ना म्हणूंक लागलो ना हांवेंच अरेस्ट करून घेतला. दिस वॉज हिज फर्स्ट एक्शन. ताच्या मागीर आनिकूय केसीस भायर येवपाक लागल्यो आनी खंय तरी ह्या सगळे एक्युज्ड जे आशिल्ले तांचे भारतीय जनता पार्टी कडेन कसले नाल्यार कसले तरी कनेक्शन दिसपाक लागिल्ले. थोडे तर डायरेक्ट तांचे ऑफिस बेरर्स सुद्दां आशिल्ले, पदाधिकारी. पूण जशी जशी ही कनेक्शनां दिसपाक आयली तशी तशी सीएमान सांगले की हे आमचे लोक न्हीच. ही स्टार्टेड डिसोनिंग हिज ओन पार्टी व्हॉलंटियर्स एंड मेंबर्स एंड लिडर्स. दिस वॉज हिज सेकंड एक्शन. ताच्या मागीर जेन्ना सगळ्या ऑपोजिशनांनी बोवाळ करपाक सुरू केलो तेन्ना जे एक्युज्ड आसा, आमी याद दवरूंक जाय की एक्युज्ड वर जस्ट द मिडलमॅन. दे टूक मनी फ्रॉम विक्टिम्स, द कॅन्डिडेट्स, टू बी पास्ड ऑन टू द पॉलिटिकल लिडर्स इन द गव्हर्नमेंट एंड इन द भारतीय जनता पार्टी. ह्या एक्युज्डांक तांचे तोंड बंद करपाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केले की ज्युडिशियल प्रोब बी काय नाका, आमी हांचे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज जप्त करतले. अरे इन्व्हेस्टिगेशन तरी जावनी न्ही, पयलीच तूं प्रॉपर्टी जप्त करता. दिस वॉज नथिंग बट अ वेल्ड थ्रेट टू ऑल द अक्युज्ड की तुमकां तुमच्या अगेन्स्ट कंप्लेंट जाल्या, तुमी अरेस्ट जाल्या, पूण इन्व्हेस्टिगेशनान जर तुमी भारतीय जनता पार्टीचे किंवा भारतीय जनता पार्टी सरकाराचे कोणाचे नाव घेतले जाल्यार तुमचेर हो एक्शन जातलो. दिस वॉज अ वेल्ड थ्रेट टू द एक्युज्ड. मागीर तांच्या मिनिस्टरांच्या थ्रू कंप्लेनरांचेर सुद्दां इंटिमिडेशन जालें. तुम्ही पळयलें की बाबूश मोन्सेरातान म्हटलें की वाय ओनली एक्युज्ड एक्शन शूड बी टेकन अगेन्स्ट द कंप्लेनंट्स ऑल्सो, कित्याक तांणी पयशे दिवपाचे आनी ब्रायब दिवपाचो प्रयत्न केलो. दॅट इज ऑल्सो अ क्रायम म्हणून. सो अगेन प्रमोद सावंत's government and his ministers tried to intimidate the complainants from coming forward. जितले आयिल्ले ते आयिल्लेच, पूण दर दिसा 1, 2, 3, 4, 5 अशे नवे लोक येवपाक लागिल्ले. ते बंद करपाक हो थ्रेट परत तांकां दिलो गेलो. खरें म्हळ्यार ह्या कंप्लेनंट्सांक अंडर विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्टान तांकां प्रोटेक्शन दिवंक जाय आशिल्लें, पूण द ऑपोजिट हॅपन्ड. आतां आयकूंक येता की ईडी इज इन्व्हेस्टिगेटिंग, पूण इन्व्हेस्टिगेटिंग हू अशें आयकूंक येता की ईडी इज क्वेश्चनिंग द कंप्लेनंट्स की तुम्ही जे कॅश दिल्या ते कॅश खंयच्यान आयले काय म्हणून. इज दॅट द रियल इशू हियर की विक्टिम्सान कॅश खंयच्यान हाडलो? इज दॅट द इशू? अरे कॅश खंयच्यान हाडले ते सगळ्यांक खबर आसा. लोकांनी आपले घरचे दागिने विकल्या, लोन घेतल्या, कितें कितें विकून हे पयशे एकठांय केल्या की भुरग्याचो फुडार कितें तरी जायत म्हणून. कित्याक आज गोंयांत गव्हर्नमेंट जॉबां सोडून कसलेच फ्युचर दिसना ह्या भुरग्यांक. दॅट इज वाय पेरंट्स हॅव डन एनीथिंग एंड एवरीथिंग टू गेट दॅट कॅश. हे ईडीक तांकां वचून विचारपाची गरज ना. दिस इज अगेन एन इंटिमिडेशन टॅक्टीक. म्हणजे चिंतात तुमी आतां कंप्लेनंटांक ईडी क्वेश्चन करता म्हळ्यार आनी कितले जाण कंप्लेनंट येतले. सो अगेन डॉक्टर प्रमोद सावंत took this step also to stop the flow of accusations and crimes to come out.
हाली जेन्ना आम आदमी पार्टीन सगळे स्टेटमेंट्स केल्ले ऑन दिस जॉब स्कॅम, तेन्ना they started questioning the credibility of their own leaders. Ex-governor, ex-vice president of Bharatiya Janata Party, trusted ex-governor of Jammu Kashmir who handled Article 370 suspension, सत्यपाल मलिक जींचे स्टेटमेंट केल्ले ताकाच डिस्क्रेडिट करपाक लागलो, ताची काय क्रेडिबिलिटी ना म्हणून. दिस वॉज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ भारतीय जनता पार्टी. आणि काल जे सीएम प्रमोद सावंतान स्टेटमेंट केला, he thinks that he can also shut the mouth of the opposition. ताणी काल सरळ धमकी दिला की आम आदमी पार्टीचे किंवा खंयच्याय पार्टीचे ज्यांनी हाचेर उलयला तांकां एकट्याकूय सोडचो ना म्हणून. ही इज थ्रेटनिंग टू फायल डिफेमेशन केसेस अगेन्स्ट ऑल ऑफ अस. म्हळ्यार अशी परिस्थिती आयल्या की आज भारतीय जनता पार्टी खूप भियेल्ली आसा. सी ऑल दिस टाइमलाइन तुमकां जे सांगलें, इट शोज ओनली वन थिंग. ही हॅज रेजिस्टर्ड अ ज्युडिशियल प्रोब. हातून खरें इंडिपेंडंट इन्व्हेस्टिगेशन जावपाचें ताणें एक्सेप्ट कशें करूं ना. एंड दॅट इज बिकॉज ही इज वरीड, एंड ही इज वरीड बिकॉज दिस स्कॅम गोज डीप इनटू भारतीय जनता पार्टी and to the chief minister and his close associates. This is a given fact. नाले इतले step by step तुमकां हांवें दाखयलें. This man has tried to put a lid on this whole scam from day one. जर तूं खरोच हातूंत इन्वॉल्व नाशिल्लो जाल्यार पयले दिसा तुका सांगपाचें, we cannot even trust the Goa police because they come under me. Let us have a free and fair investigation. एक independent judicial probe चालू करूया and let them do the investigation and let the facts come out. अशें तुम्ही पयल्या दिसा म्हणून जाय आशिल्लें. आज 2 म्हयने जाले ते तुम्ही करपाक तयार ना. तुम्ही कंप्लेनंट्सांक, तुम्ही एक्युज्डांक, तुम्ही ऑपोजिशनाक, तुम्ही सगळ्यांक इंटिमिडेट करूंक सोदता. म्हणजे म्हाका आज अशी शंका आशिल्ली आनी जावंकूय शकता की आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेता घेता पुलीस येवन आमकां उखलून व्हरतले काय म्हणून. एंड दिस इज नॉट माय इमॅजिनेशन. हें जाल्लें आसा. This has happened with Aam Aadmi Party MLAs and leaders in Delhi. Press conference घेता घेता police भितर सरल्या आणि तांकां उखलून व्हेल्लें आसा. This is what Bharatiya Janata Party is capable of when they are scared and they are scared of the truth. So as far as defamation case is concerned, we welcome it. We welcome all your actions. आता आमकां परत परत म्हणटाले तुम्ही पुरावे दियात, पुरावे दियात. आता सीएमाक पुरावा दिवचो पडटलो की व्हॉट एक्झॅक्टली डिड आम आदमी पार्टी लिडर्स से एंड वेदर व्हॉट वी सेड अमाउंट्स टू डिफेमेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड हिज वाइफ. कित्याक तुम्ही पळयलां सत्यपाल जी मलिकजीन सेम एक्झॅक्ट म्हणिल्लें, सीएम की बीवी अलग से पैसे लेती है और सीएम पैसे लेता है. हे कितें? ताजेर कित्याक तुम्ही डिफेमेशन केस घालूंक ना? Why did you not put a defamation case against Satyapal Malik so far? He has said clearly कि गोवा में बहुत भ्रष्टाचार होता था, सीएम अलग से लेता था, सीएम की बीवी अलग से लेती थी. जर कोंकणीन कोणाक सांगूंक जाल्यार म्हणूंक शकता, सत्यपाल मलिकजीन म्हटलें की गोंयांत भरपूर भ्रष्टाचार चलिल्लो, सीएम वेगळे पैसे घेता आनी सीएमाची बायल वेगळे पैसे घेता म्हणून. Why was no defamation case filed against Satyapal Malik ji? Whatever it is, तुम्ही आमचेर घालूंक सोदता घालात. वी वेलकम इट. आमी तुमकां याद करून दिवंक सोदता की आम आदमी पार्टी एक आंदोलनांच्यान आयिल्ली पार्टी. आमी तुमच्या कोर्ट केसीक जेलीक सुद्दां भिवपाचे ना. यू आर वेलकम टू डू वॉट एवर एक्शन यू वॉन्ट. यू कॅन नॉट शट आवर माउथ. आमी सत्य उलयत रावतले आनी तुमचो गव्हर्नमेंट पड म्हणसर सत्य उलयत रावतले. अमाक्ताबा फ्रांसिस कोएलो अजय दोगुला. So, I want to start with a little story. आमच्या थिंगा आता पावस काबार जाल्या उपरांतसान आमी कांय झाडां हें जालेलें गार्डनान आमी साफ करूंक नासलीं म्हणून सकाळीं फुडें आमी सोवांक हिंगा तालिगांव बाजारान गेल्लीं. तालिगांव बाजारान मानाय सोदूंक गेल्लीं.
मानाय म्हणल्यार थिंगा एक मानाय कमीत कमी 1000-1200 रुपये मागता दिसाचे काम करपाचे. कितले मागता? 1000-1200 रुपये. आमच्या तालिगांव थिंगा बाजारांत तुमकां केन्नाय मानाय जाय जाल्यार भरलेले आसता सकाळी फुडें. तर आमी मानाय हाडले आनी ते काम चालू करून घेतलें. मागीर न्यूज येयलो, एक 7:30-8 सुमार न्यूज येयलो. न्यूज येयला की आयज नाजाल्यार काल होमगार्ड्स हाची भरती जाल्या आनी हेजे अनाउन्समेंट जालें होमगार्ड्साची भरती जावपाची. 143 posts are vacant for home guards. So we did a little research on that home guard posts and we found that 9,000 people, 140 वेकन्सी भरपाक 9,000 लोकांनी समज हे केला, ऍप्लिकेशनां केल्या. त्या नोकरेन तुम्ही पळोवंक वचत जाल्यार दिसाक 500 रुपये पडटात ते होमगार्डाक. तेय ज्या दिसा त्यांनी काम केलें त्या दिसा 500 रुपये त्या भुरग्याक मेळटले काम केले. ही जावन आसा परिस्थिती गोंयची. परिस्थिती इतली बेकार आसा की 9,000 लोक आर विलिंग टू टेक जॉब्स दॅट आर लायक पेइंग लेस देन अ लेबरर इन द मार्केट. भायलो पळय लेबरर येवन आमच्या मार्केटान मानाय उबो रावता तेका तो 1000 रुपये तरी हे मानार करता आनी मागता. आणि आमचे पळय गोंयचे भुरगे आहा, आमचे तरणाटे आहा ते 9,000 applicants are asking for a job which will pay them less than 500 rupees or about 500 rupees a day on an average and not even confirm that they will get 30 days wages at the end of the month. 30 दिसांचे त्यांना wages आख्खे मेळचे ना. म्हणजे त्यांना 15 दीस ड्युटीचेर आपयले जाल्यार 15 दीस इंटू 500 त्यांना तितलेच पैसे मेळटले. म्हणजे 7,500 ते जोडटले म्हयन्याचे. त्याहून सुबेज ते तालिगांवचे आमचे पळय मानाय रावलेले असतात ते जोडतात. ही जावन आसा परिस्थिती जॉब्स हाची गोंयांत. लोक इतलो डेस्परेट जाल्लो आहा, दे आर लिटरली डेस्परेट. वाल्मिकी बाबान म्हणल्या त्या भाशेन कोणाची आमी ऐकल्या बायलेन तेजे चलयेचे काजाराक पळय दागिने हाडून तयार केलेले, ते दागिने विकले आनी कोणाक पयशे दिले आनी जॉब घेतले. तांकां बावड्यांक जॉब मेळवले तरी विकते जॉब तेणी घेतला आनी तांकां मेळना जॉब. म्हणून ते भायर सरान ते म्हणटा बाबा आमचे आसो आमकां जॉब मेळला, आमकां ते पयशे आमी दागिने हिंगा दवरले ते शेटी कडेन ते वचून काडूंक जाय, जॉब मेळले आमकां ते दागिने काडून मेळटले, चलयेचें लग्न आमी 2 वर्सांनी करतले आनी आमी फुडें सरतले, आमकां हितून पडपाचें नाका. बट दिस इज द डेस्परेशन अँड द बीजेपी हॅज द ब्लडी ऑडॅसिटी टू सेल दीज जॉब्स. श्रुती प्रभुगांवकर हूज अ बीजेपी प्रवक्ता हेणी ही जॉबां इकल्या. ते इन्व्हेस्टिगेशन करून सोडपाक हो प्रमोद सावंताक कितें पडला की माझे नाव कोण पिड्यार कोत्ता. अरे तुझे नाव इतले तुका प्रॉब्लेम आसले तर सीएमाच्या खुर्चीर बसो नाका. बिकॉज डोंट बिहेव लायक अ 2-year-old चाइल्ड. बट 2-year-old चाइल्ड हू सिट्स ऑन द चेअर सेज ना तो म्हाका अहें म्हणटा आनी हो ताका मामी तेणे अहें म्हणलें आनी पापा तेणे तोहें म्हणलें. ओली गजाली करूं नाका. आमी लिस्ट हाडला. तो म्हणटा मरे प्रेस कॉन्फरन्स दिल्ली वचून घेतलेले आणि त्या लोकांचे तो डेफिमेशन सूट काढल्या. आम्ही लिस्ट काढल्या त्या लोकांची, नेम, एड्रेस, ईमेल आयडी, फोन नंबर सगळे आम्ही घातला. ताका आनी सोदपाची गरज ना. आम्ही लिस्ट दिता तुका. डिफेमेशनार तुम्ही टाइम वेस्ट करू नाका. हे लिस्ट दिया. जाय जाल्यार डिफेमेशन सूट आम्ही तो ड्राफ्ट करता आणि तुमकां दिता. डिफेमेशन आम्हीच फायल करता. डोंट वेस्ट युअर टाइम ऑन डिफेमेशन्स. And if you have the time for defamation, spend the time on getting a judicial inquiry to see who is selling our jobs. आमचे तरणाटे गोंयचे मोत्ता जॉब ना म्हणून. They are literally dying. People are desperate. And when they are desperate, they are buying jobs. Your people, the BJP karyakartas, are selling these damn jobs. And instead of investigating that and coming to the point, you're talking about who said what about my wife and who said what about me and who said what about my party. What is this absolute bullshit? कितें सोजमला प्रमोद सावंत? तुका त्या खुर्चेर बसयला, तुझे नाव आमी रोशन करपाक, काम करपाक बसयला, लोकांक जॉबां दिवपाक बसयला. If you can't give government jobs, you bring other jobs into the state of Goa and give people jobs. 9,000 people have applied for 143 home guard jobs where they don't even get paid 500 rupees, which is close to the minimum wage. And this Pramod Sawant has the bloody audacity to tell us that he is going to work on defamation for us. Don't waste your time. We've given you a list of people who were there at the press conference. The video is there. Attach the video. You can get a defamation draft online anywhere and put it. Don't waste time on that. Waste time on figuring out who is selling government jobs and waste time on creating more jobs for the youth. Because that won't solve the problem. Putting defamation suits on us won't solve the problem. This Pramod Sawant has lost his
marbles completely. Now the thing about the Enforcement Directorate. See, the Enforcement Directorate was formed in the year 2004 after international pressure was put on India because India had a lot of Hawala operators. And 2004 a law was made to find out what happens with proceeds of crime. म्हणजे कोणे कितें क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटी केली आणि त्या क्रिमिनल ऍक्टिव्हिटीन ताका पैसे मेळले. ते पैशांचे तेणे कितें केले आणि ते पैसे कशे तेणे धुले, खंयच्या वॉशिंग मशीनान धुले, ते इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तेणी ईडी काढलेलो. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ दॅट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? So let's look at the crime of cash for jobs. I had my mother's jewelry sold and I gave it to Valmiki, who is an IAS officer, to buy the job. I eka paise dile upran the crime is committed. Now what has happened to the proceeds of crime with Valmiki? The person who's taken the cash, you have to investigate what happened to the cash with that person. That is the job of the Enforcement Directorate. What is the Enforcement Directorate doing? It's calling me up. It's calling the person who's giving the cash. तुकडे हुशार पैसे येलेले. हे किती नाका जाल्ले? कितें हे मूर्ख समजता आमकां? We know how to read the law. We have read the law. We know what the Enforcement Directorate is supposed to do. So don't make people fools. Don't use the ED to threaten local goans who have in desperation bought jobs. Use the ED to find out what Pooja Naik, what Dipanjali Sawant and what Shruti Prabhugaonkar did with the cash that they collected to take these jobs. Call them up, question them. Do not call up the people who have given the money. This is what I would like to tell Dr. Pramod Sawant. And like I said, we've got a list. We will submit it to you. You want to do the defamation? We are making your life easier. Do the defamation as soon as possible and finish it. Get it out of the way. Kabar for defamation. Eje time waste करू नका. आम्ही तुका help करता defamation file करपाक. पण तू कितें काम करून तुका बसयला सिटीचेर on the seat to get goings jobs and to safeguard our jobs and not sell them and ensure that whoever sold the jobs are being bought to check. Please ensure that you do that damn job rather than do this nonsense of down defamation करतलो आणि कारवाई करतलो आणि go and mad करतलो ते. हे सगळे आमकां सांगू नाका. हे सगळे फोकाणा मेरे आमच्या वर करू नाका. आम्ही बेस्टे हिंगा टाइम पासाक बसलेले ना. तू म्हणटलो डेफिमेशन कर आणि आम्ही सगळे घरा वचून रडटले म्हणून. आम्ही हिंगा लिस्ट हाडल्या. लिस्ट दाखयता नांव आहा हेजेर करा डेफिमेशन. आम्ही तुका हेल्प करता. ही फोकाणा बंद करा आणि कोणे जॉब जिंकले तेंचेर ज्युडिशियल इन्क्वायरी करा. तुमकां इतलीच कापासता आहा जाल्यार. आणि दुसरे म्हणल्यार आमच्या तरणाट्यांक जॉब मेळना तेजेर कितें करा. थँक्यू. युथ प्रेसिडेंट रवण नाईक. नमस्कार. ज्या भशेन काल आमच्या ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंतान जे एअरपोर्टाचे भायर प्रेस दिलो तेतून तेणें सांगलें आनी तेणें आमकां ट्राय केलो आमी भिताका पळोवपाक म्हणून. पूण ताका सांगपाक सोदता तेणें एक स्टेटमेंट केलो की ऑपरेशन पार्टी जितल्यो आसा इन्क्लुडींग आम आदमी पार्टी ते डर्टी पॉलिटिक्स खेळटा म्हणून. पूण ताका हांव सांगपाक सोदता दिस डर्टी पॉलिटिक्स गोंयान भारतीय जनता पार्टीन हाडले जेन्ना तुमच्यांनी करप्ट एमएलए आपल्या पार्टीन ओडून हाडलो, आपल्या पार्टीन डिफेक्ट केलो आणि तांकां क्लीन शीट दिली. तुम्ही बाबूश मनसरा जाल्ल्या मनशांक जे कोण तुम्ही सदांच म्हणटाले की तेणे ही इज अ रेपिस्ट म्हणून त्या मनशाक तुम्ही आज भारतीय जनता पार्टीन हाडलो आणि तुम्ही ताका क्लीन शीट दिली. दिस शोज द डर्टी पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी खेळटा, नॉट आम आदमी पार्टी म्हणून. दुसऱ्या सुवातेर सांगूंक सोदता की आमी थोडे दीस पयलीं गोवा ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेंटान धाड घातिल्ली की 945 जॉब्स आयिल्ले आनी तेतून 29,000 प्लस लोकांनी फॉर्मां भरली. पूण ते इन्व्हेस्टिगेट करता परत हायलायट करता की फॉर्म नंबर 1 ते फॉर्म नंबर 6,000 म्हणल्यार थंय फॉर्मां गायब आशिल्ली. दिस हॅज बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑफिशियल्स ऑफ गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन. त्या 6,000 फॉर्माचें कितें जालें? अरे तें सांग बरें सोडून तूं जे कोणे पयशे बाबड्या लोकांनी आपले त्रास काडलेले गोल्ड लोन काडलेलो नाल्यार कोणा कडेन पांय पडून पयशे घेतलेले त्या पयशांचे त्या लोकांक तूं आयज धमकायता नाल्यार तूं आमकां धमकायता. तें करपाक सोडून हे 6,000 फॉर्मां खंय गेली, हे जॉब्स कोणे केलो, हे पयशे तेंच्यांनी कितें केले तेजेर इन्व्हेस्टिगेट कर मरे. तें सपोज तुजे कडेन जायना तूं रिजायन जा. तें सपोज तुजे कडेन जायना तूं रिजायन जा. यू टेल द पीपल ऑफ गोवा दॅट यू आर अशेम्ड ऑफ दिस वॉट हॅज हॅपन्ड. तें सोडून तूं आपली छाती फुलोवन सांगता की ना वी वील पुट अ डिफॅमेशन केस. यू आर वेलकम टू डू दिस. आमी खंयच्या डिफॅमेशन केसी भिवचे ना आनी जाता तितले 1,000 डिफॅमेशन केस घाल. वी हॅव स्पोकन द ट्रूथ आनी आमी सत्यपाल मलिक जे तुमचोच एक्स व्हायस प्रेसिडेंट आशिल्लो तेणे कितें सांगलां पळय तेंच आमी सांगलें आसा. थँक्यू. युथ वायस प्रेसिडेंट सलमान खान. देव बरें दीस दी तुमकां. पळया आयज
हे जे कितें चल्लेले आसा गोंयांत हे दाखोवन दिता की भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती कितले चुकीचे काम करता. आयज आमकां तेंचे प्रवक्ता प्रोग्रामाक आपयता आनी सांगता की तुमी जेलीन आहले. अरे बाबा तुम्ही याद तरी करा, भगत सिंग जे आमचे एक फ्रीडम फायटर इतके व्हडले ते सुद्धा जेलीन आशिल्ले. महात्मा गांधी आमचे ते सुद्धा जेलीन आशिल्ले. कित्याक? कोण तरी जुलूम करतालो म्हणून जेलीन आहले. आयज आमची परिस्थिती तीच जाल्ली आसा आनी आमी भगत सिंगच्या हेजेर चलता, तेणे मार्ग दाखयला तेजेर चलता आनी आमी आंदोलनासून येयल्ली पार्टी. तुमी आमकां भिवूं शकना आनी आमी आमचे गोंयकारां वांगडा ठामपणेन रावतले. आमी फाटीं सरचे ना ज्या मेरेन हो स्कॅम भायर येयना, ज्या मेरेन कोण कोण दोशी आसा तांकां हे करून कितें म्हणटा ज्युडिशियल हे जायना, तांकां कॉन्विक्ट जायना, त्या मेरेन आमी थांबचे ना, आमी रावचे ना. कित्याक? दुसरें म्हणजे जे पर्सनल अटॅक म्हणटा, दिस इज नॉट ए पर्सनल अटॅक. वी आर नॉट आस्किंग युअर पर्सनल कितें म्हणटा ते तुमची कितें पर्सनल प्रॉपर्टी तेजे बद्दल आमी उलयना. आमी हांगा उलयता, तुमी एक पदार बसलेले आसा, आमचे मुख्यमंत्री आसा आनी त्या नात्यानी मुख्यमंत्रीक जाप विचारपाचे ऑपोजिशनाचे काम, तो धर्म आमी पाळटा आनी तो धर्म आमी पाळूंक जायना म्हणून तुमी असली जे कामां करता तर तुमी चुकीचे आसा, आमी चुकीचे ना. आनी आमी ज्या मेरेन न्याय आमच्या लोकांक मेळना, परत सांगता तुमकां, ईडी आनी ह्यो ज्यो एजन्सीज आहा आमचे गोंयचे सर्वसामान्य लोकांक सोदोवपाचे ना. तेंच्या वांगडा आमी सगळे रावलेले आसा आनी आमी ठामपणेन तांकां सपोर्ट दिता. तेंचे त्रास जे आसा ते आमकां खबर आसा, तेंच्यांनी कितें भोगलां ते आमकां खबर आसा. हांव तुमकां एकूच सांगता, आम आदमी पक्ष हो केन्नाच तुमचे फुडें तकली सकयल करचो ना. अरविंद केजरीवालजी ठामपणेन झगडीत आहा दिल्लीन. आमचे मनीष सिसोदिया जेलीन त्रास काढून येल्लो आसा, अजून तेंचेर कांयच सिद्ध जावंक ना. तरी तुम्ही जे म्हणटा तर हे जुलूम आणि जुलमाच्या अगेन्स्ट जे झगडटा ते आमी आणि आमच्या पक्ष जे हांगा बसलेले आसा आणि आमी कशेच भिचे ना. इन्कलाब जिंदाबाद. Any questions that everyone have? पण मला एक सांगा की सीएम सांगता की डू यू पीपल हॅव एन प्रूफ रिगार्डिंग हिज वाइफ एंड अबाउट द सीएम की इन्वॉल्वमेंट इन द केस फॉर जॉब? सी हो पळय स्टेटमेंट केल्लो न्हू, कितें स्टेटमेंट केल्लो दिल्ली वचून सीएम पळय आतां सामको हें जाला तो. ते स्टेटमेंट तुमी तो व्हिडिओ आनी प्रेस कॉन्फरन्स मातसो दिल्लीचो पळयात. आमी कितें म्हणना की खूंय तरी एका बायलेचें नांव येयलां हितून, कोणें तरी खूंय तरी नांव घेतलां एका बायलेचें. त्या बायलेचें नांव घेतलां म्हणून तेणी प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आमी त्या बायलेचें नांव घेवंक ना, कोणें तरी दुसऱ्यान घेतलां आनी ते डॉक्युमेंट आमकोडें येयलेलें आहा. पूण आमकोडें ते डॉक्युमेंट येयल्या उपरांत आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेयले. आतां द ओनस लायज ऑन द सीएम. हीज प्रूफ. He was asking us for proof. No, he's like you're asking us for proof because the CM asked for proof. Now we are saying, boss, you put the defamation, and we will prove what we said is true. That document is already with the government. That document is already registered. म्हणून तो सामको बेजार जाला आणि ते डॉक्युमेंट आमच्या हातीन येयला आणि त्या डॉक्युमेंटाचे फुस्तार दिल्ली वचून प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली. ते डॉक्युमेंटाचे फुस्तार आमी उलयले न्ही जेके उलयले. फाल्यां तो म्हणटलो ह्या बेश्टे उलयले न्हू. डेफेमेशन मीन्स काय ना आसतना बेश्टे प्रूफ आसतना उलयता. आमी प्रूफ कोणाक दाखयतले? डेफिनेशन करा न्हू. आमी म्हणटा डेफिनेशन पळय आमी हेल्प करता ती डेफिनेशन करपाक. कोणाची नांव बा तुमची चुकोन रॉंग बायक म्हणून आमी बरोवन दिता नांव सारकी करा. सारकी नांव नंबर एड्रेस सारके म्हणजे बरया आमी दिता तुमकां. आनी मागीर द ओनस इज ऑन अस टू पुट दॅट प्रूफ इन कोर्ट. नो वील पुट दॅट प्रूफ इन कोर्ट बिकॉज दिस नॉनसेन्स ऑफ प्रूफ काय प्रूफ ना तांचो पळय स्पोक्स पर्सन उलयता. This nonsense is like, it's unacceptable. The proof does not lie on us. The job scam has come out because people have gone to the police. Correct? Whose duty is it to bring the proof and gather evidence? It's the public prosecutor. The law, if goincha noko jala public law, it's a public फाल्यां म्हाका कितें जालें, कोणे म्हाजेर कोणे अटॅक केलो, हांव पुलिशेन गेलो, हांवें कंप्लेंट दिली. Police has to file the FIR. The government has to appoint the public prosecutor to fight for the people versus
the criminal. In this case also, it is the people versus the criminals who have sold the jobs. So the public prosecutor is the person who's supposed to get the proof. We don't have to get the proof. It is not our job to get the proof. It is the public prosecutor's job. The public prosecutor reports to our Home Minister, who's Pramod Sawant. Why is he asking us for proofs? Is he lost his marbles? Does he not understand the law? Does he not understand the job of the Home Minister and the Chief Minister? It's his bloody job to get the proof. The public prosecutor is supposed to get proof and submit it in the court. आम्ही कित्याक तुमकडे प्रूफ अरे एलिगेशन झाल्या अरेस्ट झाल्या श्रुती प्रभू गांवकर was a BJP spokesperson who's arrested and released on bail. Now whether she is convicted, unconvicted, she is a BJP person. The other person who got arrested and was released on bail was that Govind Gaude's PA नको कोण आलो तो BJP चा मिनिस्टर झालो गोविंद गावडे झालो की ना. Who's the onus is on the public prosecutor. Once as the CM said now public prosecutor सांगतो इन्व्हेस्टिगेशन सारखे जावंक जाय आणि हे सारखे जावंक जाय ना कोणाक प्रूफ मागता आमकडे प्रूफ मागता पिसा सुटला दिसता तकलेन. He doesn't know the job of the chief minister, he doesn't know how the government works, then resign from the post, no. And if you are so worried about your reputation, माझे नाव प्रियर कोता when you sit on the post, no, तुझे नावाचे काय पडले ना, you are the CM of Goa. आमच्या गोंयची लॉस काढता मरे हो. गोंयची लॉस काढता हुंच्याच आम्ही राज्यान दुसरे आयकोंक ना की गोंयची बायल सीएमाची बायल आनी सीएम जॉब विकता म्हणून राज्यपालान सांगला. हे केन्ना तुम्ही हुंच्या राज्यान आयकना. 75 years of independence, आजादी का अमृत महोत्सव झालो. 75 years आणि केन्नाच आम्ही हुंच्या राज्यान आयकोंक ना की त्या राज्याचो राज्यपाल म्हणटा की त्या राज्याचो सीएम आनी तिची बायल पैसे घेता म्हणून. हे गोंयचे नाव पिड्यार करूंक एका सीएम गेलो आम्ही आणि प्रूफ आमकडे मागता. एनी फर्दर क्वेश्चन्स? This case with reference to job scam will be then forward to ED. This is what CM was referring to yesterday. So the ED, I would like to explain to people and I'll say this in common. ED चे काम कितें? Proceeds of crime. Crime झाल्या उपरांत म्हणजे crime कितें? कोणे bribe घेतलो तो crime झालो. Proceeds of the crime. The crime is completed when I have bought the job, right? So if I am selling the job, right? माकडे ते पैसे येयले. That is called proceeds of crime. After the crime is transacted, the proceeds of crime. So the people who've taken money, कोणे पैसे घेतल्या, तेंकोडे proceeds of crime असता. ED is supposed to investigate proceeds of crime and what happens to the proceeds of crime and how that money is laundered. That is the job of the ED. Point number 1. CBI is supposed to investigate the crime. Where is the CBI? Crime झाला तो ED investigate करतो ना. That is not their jurisdiction. ED is supposed to investigate proceeds of crime and how the money got laundered. That's the Enforcement Directorate's job under the Prevention of Money Laundering Act. I have read the act in totality because they are using the act to screw us over everywhere across the country. I have read the act. So that's what the act provides for. The CBI's job is to investigate the actual crime. That is why CBI and ED go hand in hand. Where is the CBI investigating anything? Where is the judicial person who's on top of the CBI? Why are we saying judicial person? जुडिशरीचो एक्स कोण जज आहल्यार सुप्रीम कोर्टाचो हाय कोर्टाचो जज आहल्यार इंडिपेंडन्स इज की. तो म्हणटलो बाप आम्ही हांव इंडिपेंडंट मनीस, आय एम फ्रॉम द जुडिशरी. द गव्हर्नमेंट इज अ सेपरेट executive wing of governance. The judiciary is a separate wing of the government. Independently, the judiciary will oversee the CBI who will investigate the crime and the ED will investigate the proceeds of the crime. This is how the law works. So just by talking about, and ED is doing what? ED is calling up the person who gave the money. तुझे पैसे विचार नाडले किती फकणा रे यांची. And as I mentioned in the whole timeline, ED चे जे आता development झाला पळय, that is just one more, he has to make the right noises in the media to let people know that as if he is doing something. पण जशें तुमकां सांगले ED कोणाक क्वेश्चन करता, जांकां पैसे दिला तांकां क्वेश्चन करिना, ज्या लोकांनी पैसे दिले तांकां क्वेश्चन करता. The people who are already victims, who have already lost their money, the ED is asking them to पैसे खंयच्यान हाडले काय म्हणून. So this is nothing but using the ED to intimidate complainants and to stop more complainants from coming forward. We repeat our single point demand. We need an independent judicial inquiry into this matter, which cannot be influenced by the chief minister or any minister or anybody in the Bharatiya Janata Party. Who should lead? Sorry? कोणी लीड करपाचे?
That I And think if they want suggestions, we can suggest a list of names. suggestions, but the CM has to be open. He has to say yes to this. From day one, 2 महिन्याच्या आजपर्यंत तुमका सांगता, he has just brushed this aside because this is the only way the facts of this matter will come out. For एकूच पर्याय असा from where the truth will come out, and the Chief Minister Dr. Pramod Sawant does not want the truth to come out. No, and also if the Chief Minister wants options, there are multiple options. There's Justice Ferdinand Rebello, who's a retired justice living in Goa. There are a lot of retired senior judges and justices of the High Court and the Supreme Court living in Goa who are free to take up this task and do this judicial inquiry. तांकडे नाव आना जाल्यार आमी दिवंक जाता. Only आमी एक पोत्तेन लिस्ट करून दिता तांकडे जायना जाल्यार. Have you met or called Satyapal Malik ji? We had invited, in fact, Satyapal Malik ji to come to Goa, and he has said that I will come to Goa and we will, have this discussion and we will talk more about this subject. And he's just not had the time. We had actually called him to come before the elections, the Lok Sabha election. जाते आधी आम्ही त्याला invite केलं आणि तो he was very happy to come. In fact, he told us how much he loves Goa and how much he loved his time in Goa, how much he misses the governor's palace in Goa. ते सगळे आमका सांगून तो म्हणा लागलो की हांव येवंक तयार आहा पूण मातशें म्हाका फ्री टायम मेळ्ळे उपरांत येतलो हांव. So we are waiting when he's going to come here. Now that you reminded me, I'll remind him that the invitation is still pending. And we want him, आम्ही तेका विचारूंक सोदता, सर आनीक डिटेल दिया आमकां हें कितें जालेलें तें. Because आमी ते he details- mentioned that he's been harassed despite being a complainant. Yes, he is being harassed. No, he said that multiple times. He said that he see तेज्या घराक रेड जाल्ली तुम्ही जाणा 2 दीस थिंगा सीबीआय आणि ईडी तेज्या घरा सीबीआय आसली ईडी नासली तेज्या घरा सीबीआय 2 दीस तेज्या घरा आसली कंप्लेंट तेणे केल्या 2 दीस तेज्या घरा सीबीआय आसली. This was before the election. This was just before the election when he was talking about. See, when Satyapal Malik brought up this issue of the Goa Chief Minister and his wife, he had also brought up the issue of how the Balakot strikes were a scam, right? I remember that video very, very properly and carefully. He had said that Balakot strikes करपाची कांय गरजच येवची नासली कित्याक तो जेन्ना lieutenant governor आहलो काश्मीराचो, he had told Amit Shah and he had told Narendra Modi that this thing is happening and our troops need proper transportation. If the troops were given proper transportation, they will not be vulnerable to an attack from the terrorists. But they were not paid attention to. The troops were kept in a vulnerable position. They were not given the right transportation. They were made to go by road instead of taking a flight. On that road, they were attacked by terrorists. That's why the government got the opportunity to conduct the Balakot strikes. Right? So basically, he brought up this whole issue. But the small part of the issue was the fact that he brought up our useless Pramod Sawant and his wife and how they are taking money. That was a very minor part of the issue. But he was talking on a larger issue. And immediately he got raided by the CBI. That story is I can repeat it in my sleep. That story is extremely clear. गोंयच्या लोकांक आख्ख्या गोंयांत ती स्टोरी जाणा. So what is happening in this country is absurd and ridiculous. And at least in Goa we are not going to tolerate it. आमी गोंयकार आमी रावन तांकां क्वेश्चन कोत्तेले. Like you said, Satyapal Malikak आमी आपयला and ताका टाइम मेळटलो पळय तेन्ना येतलो. Thank you.